हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम सोशल स्टडीज किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानक टीईटी रे संपूर्ण हेल्प करिवो। चलंतु देखिबा हमर प्रथम क्वेश्चन। केउ खनिज पदार्थ उत्पादन रे ओडिशा भारतर प्रथम स्थान अधिकार करिछि? ऑप्शन ए क्रोमाइट, बी लुहा पत्थर, सी मैंगानीज, डी तंबा। आंसर हे जिवो क्रोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउ राज्यद्वय मध्य कृष्णा गोदावरी जल विवाद देखा देइछि? ए आंध्र तमिलनाडु, बी तमिलनाडु कर्नाटक, सी आंध्र कर्नाटक, डी कर्नाटक महाराष्ट्र। तो ये राइट आंसर है आंध्र कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हिमालय पर्वतमालार निम्नोक्त केउ वृक्षटी वर्तमान विपदग्रस्त? ए चीर, बी बार्च, सी ओक, डी यू। तो आंसर है यू। हिमालय पर्वतमालार यू वृक्षटी वर्तमान विपदग्रस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नोक्त केउ अक्षांश रे समाख्या रेखा टणा जाई परिबो नाही? ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो राइट आंसर है डी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मानचित्र अध्ययन रे निम्नोक्त केउठी अंतर्भुक्त नुहे? ए मानचित्र भाषा शिक्षा, बी मानचित्र संरक्षण, सी मानचित्र पठन, डी मानचित्र अनुशीलन। राइट आंसर है मानचित्र संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। सियाल मंडलर गभीरता केउ अंशरे कम? ए स्थल भागरे, बी पार्वत्य अंचलर निम्न, सी महासागर निम्न अंश, डी सबुठारे समान गभीर। राइट आंसर है महासागर निम्न अंश सियाल मंडलर गभीरता कम। महासागर निम्न अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नोक्त केउठी एक द्वितीय श्रेणीर भूमि रूप अटे? ए भारत महासागर, बी आरावली, सी सुंदरबन, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है आरावली। आरावली एक द्वितीय श्रेणीर भूमि रूप अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नोक्त केउठी क्रांति मंडलर विस्तृत अटे? ए विषुव रेखा ठारू कर्कट क्रांति, बी विषुव रेखा ठारू मकर क्रांति, सी कर्कट क्रांति ठारू मकर क्रांति, डी कर्कट क्रांति ठारू सुमेरु वृत्त। आंसर है कर्कट क्रांति ठारू मकर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तेल महानदी डैश गोदावरी। महानदी गोटे उपनदी तेल, तो गोदावरी उपनदी कौन हम? इंद्रावती। सॉरी, इंद्रावती है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नोक्त केउ तापबलय फल चाष पई सर्वोत्कृष्ट? ए निरक्षीय, बी क्रांतीय, सी नातिशीतोष्ण, डी उपमेरु। नातिशीतोष्ण तापबलय फल चाष पई सर्वोत्कृष्ट। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखि 1 अनुपात 1 कोटी हेले एहार विवरणात्मक मान केते? तो बी है राइट आंसर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। केउ प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करिबा जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकन अपेक्षाकृत सहज? ए वस्तुनिष्ठ, बी उद्देश्य भित्तिक, सी अति क्षुद्र उत्तरमूलक, डी संक्षिप्त उत्तरमूलक। राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रस्तुत करिबा जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकन शॉर्ट क्वेश्चन बनेबा कष्ट किंतु मूल्यांकन करिबा अपेक्षाकृत सहज। से तेणु सेथिबे आंसर है हमर वस्तुनिष्ठ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टिरु केउठी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? ए शिक्षा पर्यटन, बी श्रेणी प्रदर्शन, सी क्षेत्र परिभ्रमण, डी परिभ्रमण। आंसर है श्रेणी प्रदर्शन। बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नोक्त
କେଉଁଠି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମାନଚିତ୍ର ଗ୍ଲୋବ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଏ ପୃଥିବୀର ଆକୃତି, ବି ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା, ସି ଭୂଦୃଶ୍ୟାବଳୀ, ଡି ଦିଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭୂଦୃଶ୍ୟାବଳୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଡି ଆଲୋଚନା। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯାଜପୁର ରୋଡ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ଏ ଫେରୋମାଙ୍ଗାନିଜ, ବି ଫେରୋକ୍ରୋମ, ସି ଫେରୋସିଲିକନ, ଡି ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁହା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫେରୋକ୍ରୋମ। ଯାଜପୁର ରୋଡ ଠାରେ ଫେରୋକ୍ରୋମ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ଏ ଜଳର ଉତ୍ସ, ବି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ସି ଜନବସତି, ଡି ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ, ବି ମୌସୁମୀ, ସି ଜୁଆରିଆ, ଡି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜୁଆରିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର, ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଚନ୍ଦକା ହାତୀ, ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭିତରକନିକା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅଭ୍ର ଉପାଦାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ? ଏ ଆଜମୀର, ବି କୋଦରମା, ସି ଗୟା, ଡି ହଜାରୀବାଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଦରମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ କଟକ, ବି ଜଗତସିଂହପୁର, ସି ପୁରୀ, ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବି ଜଗତସିଂହପୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତରାଂଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଅଛି? ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୈତରଣୀ, ବି ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ମହାନଦୀ, ଡି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବଂଶଧାରା। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଭୂତଳ ଜଳଭୂମିର ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରୁ 1500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ କୋରାପୁଟର ପଟାଙ୍ଗୀଠାରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେବ? ଏ 9, ବି 10.4, ସି 11.6, ଡି 12.4। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 10.4। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଏ ନିରକ୍ଷୀୟ, ବି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ, ସି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ, ଡି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର। ଚାଷ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଫସଲଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଏ ସୋରିଷ, ବି ଜଡ଼ା, ସି ରାଶି, ଡି ବିରି। ତ କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ପଚାରିଛି? ଜଡ଼ାଟା ଭିନ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ବିସ୍ତୃତ? ଏ 8, ବି 11, ସି 12, ଡି 16। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 16। 16 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ବିସ୍ତୃତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ବଳୟରେ ଓଜୋନ ସ୍ତର ରହିଛି? ଏ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ବି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ସି ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଡି ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ବିଷୟରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ଟାଇମରେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା।
ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ? ଏ 6 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍, ବି 12 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ୍, ସି 24 ଘଣ୍ଟା, ଡି 24 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 24 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍। ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ 24 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଓ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବି ବିକିରଣ କୁହୁଡ଼ି, ସି ବାତ୍ୟା, ଡି ଅଭିବହନ କୁହୁଡ଼ି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଭିବହନ କୁହୁଡ଼ି। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଏ ତୃଣଭୋଜୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ମୃତଭୋଜୀ, ବି ଉଭୟଭୋଜୀ, ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ମୃତଭୋଜୀ, ସି ତୃଣଭୋଜୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ମୃତଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ଡି ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ମୃତଭୋଜୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି ତୃଣଭୋଜୀ, ମାଂସାହାରୀ, ଉଭୟଭୋଜୀ, ମୃତଭୋଜୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ।